Bog svima, evo nove teme, što vaš muškarac misli o vama. Ukoliko ste odabrali grupu 1, ja bih rekla da vaš muškarac razmišlja o vama kao nekom tko ima na neki način dvije strane osobnosti. S jedne strane, znate biti vrlo vatreni, aktivni, prijateljski nastrojeni, imate volju za akcijom, želju za dominacijom, vrlo ste kreativni, skloni ste stvaranju i realiziranju nekih svojih ideja, dok s druge strane imamo tu kartu svećenice koja je njemu u glavi. Tako da u samoj svojoj biti on primjećuje da ste vi zapravo mirni tip osobe, da ste skloni povlačenju, tišini, miru, samoći čak. Primjećuje da volite učiti, da ste vrlo intuitivni i ja bih rekla da on to zapravo kod vas preferira, da mu se to strašno sviđa, taj dio osobnosti. To je ono što mu zapravo paše kroz susrete sa vama, kroz komunikaciju, dok opet mu se jako dopada i ovaj vaš pristup ljudima, ova vaša druga strana, nešto što primjećuje da vam je urođeno, da to znate činiti. Znači, vidi da znate komunicirati s drugima i to mi se čini da to vašoj osobi zapravo dobro dođe kad vas recimo predstavlja javnosti, kada ste u društvu i definitivno nekako se osjeća sigurno da ćete se uklopiti u nekakvu cjelinu, u nekakvo zajedništvo komuniciranja veće grupe ljudi. Ukoliko ste pak tek upoznali nekog ili je to netko tko će vam tek ući u život, znači mogući i taj scenarij, ta će vaša osoba biti fascinirana sa te dvije strane vaše osobnosti i bit će fascinirana zapravo sa tim balansiranjem, vašim balansiranjem u komunikaciji s drugima i balansiranjem između privatnog i društvenog života. Tako vidim. Znači, osoba definitivno te vaše dvije strane osobnosti, ajmo tako reći, primjećuje i to je ono što mu se dopada. Također, osoba misli da kad imate blokiranu energiju i da se povlačite bezrazložno u osamu, da definitivno biste trebali biti možda kad otvoreniji, kako prema njemu, tako i prema drugima. No, ja bih rekla da ova osoba uživa u vašoj ljubavi i da je to sudbinski predodređena ljubav koju vam je sudbina zapravo darovala. Ili će vam tek darovati, kažem, dva su scenarija ovdje, no u svakom slučaju ova osoba zaista promišlja o vama. I ja bih čak rekla da vas želi usrećiti, izvesti vas van i zapravo nekako promišlja kako da to učini. Razmišlja o tome što volite, što ne volite i što bi vas u cijeloj priči zadovoljilo. Tako da ova osoba definitivno ima pozitivno mišljenje o vama i ova osoba želi da nastavite se viđati, želi vezu sa vama i kažem, ukoliko je to netko samo tko vam se sviđa, a tko vam je uistinu zapeo za srce i za oko, ja bih rekla da će vam ova osoba ponuditi ljubav, jer nekako vidi da ste vi upravo prava osoba za njega i ono što mu se jako sviđa kod tog balansa je zapravo što u nekim momentima ste uistinu čvrsti i znate pružiti podršku drugima.
Ovo je bilo čitanje za grupu 1. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Dobar dan svima, evo nas kod druge grupe, pa ukoliko ste odabrali ovo čitanje, možemo krenuti. Osoba razmišlja o vama da ste proživjeli zapravo interesantna, ali teška životna iskustva i da ste se na neki način pročistili iznutra. Ova osoba vas jako dobro skenira. Ovdje je po meni je naglašen proces unutarnjeg pročišćenja sa kartom smrti i prevladavanja nekih vaših strahova zahvaljujući osviještenoj i objektivnoj percepciji događaja. Što vam je zapravo pomoglo da eliminirate staro i sa kartom zvijezda da se uzdignete iznad te nečistoće života, pod navodnicima, u jednu čistu i blistavu jedinku. Ajmo tako reći. Mislim, sad sam se ja malo pjesnički izrazila, ali u biti to vidim. Znači, zaista, koliko god vi imate avanturistički duh, u samoj biti ste čisti, pročišćeni od nekakvih karmičkih obrazaca, događaja, toksičnih ljudi, toksičnih veza. Sve to teško je negdje iza vas i zapravo sa kartom As kupova vi ovdje izlazite kao osoba koja je zahvalna životu, puna ljubavi i puna osjećaja i razumijevanja za druge. To je ono što vaš muškarac vidi, vaša osoba, i zapravo vas po meni vidi nekako da ste imali dvije različite faze transformacije u vašem životu. Znači tu neku unutarnju i vanjsku. Kažem dve različite faze jer imamo kartu smrti dva puta naglašenu koja nam je izašla i rekla bih da to izvanjsko to je nešto što osoba uviđa da biste vi morali, odnosno ne morate, ali bilo bi dobro da počnete uvažavati njegove glasove o zajedničkom životu, o braku, o zajedništvu, da budete prilagodljiviji, aktivniji. Osoba je nekako svjesna da vas možda umara posao, da nekad niste raspoloženi za komunikaciju, suradnju, razgovor, ali se nada da ćete zapravo živnuti s ovom kartom iznenadna sreća i da će vam krenuti poslovno da budete zadovoljniji. Mislim da ova vaša osoba jako dobro uočava vašu brigu i promjenu emocija. Mislim da je pomalo uplašena zapravo da ne odustanete od veze u kojoj jeste, od braka možda koji je na vidiku, i mislim da je uplašena zapravo od te vaše prekomjerne brige da dovedete taj poslovni život u red. Boji se da zbog posla možete srljati u lošije raspoloženje koje bi moglo potrajati. No, koliko vidim, ovdje meni se otvara vaša poslovna varijanta života. Možda ste imali neke prepreke na poslovnom području, no vidljiva je promjena posla ili će pak iskrsnuti neke prilike da radite posao koji ste možda obavljali u prošlosti, ili pak će iskrsnuti nešto potpuno novo, moderno, čak bih rekla neobično, što će vam biti ponuđeno, i to moguće čak preko vaše osobe. Tako da, grupu 2, želim sve najbolje. Nemojte odustati od ovog odnosa, jer karta braka u kombinaciji sa As kupova, koja je vrlo jaka i izražena emotivna karta,
ovdje donosi uistinu jednu cjelovitost u ljubavnom odnosu. Puno toga mračnog ste prošli i iskusili, tako da koliko god željeli dovesti svako područje života u red kako biste mogli krenuti dalje, zapravo je ovdje vidljivo da će se to posložiti sa kartom iznenadna sreća. Vi zapravo ćete dobiti jednu izvanrednu priliku što se posla tiče i bit ćete zaista i na tom području života zadovoljni, ali kažem, nemojte zbog lošeg raspoloženja da vaša osoba pati i trpi, jer uistinu je sva njegova pažnja usmjerena ka tim nekakvim strahovima, obzirom da vaše raspoloženje očito utiče na ovaj odnos i kažem, boji se da će vas izgubiti. Grupo da, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Dobar dan svima iz grupe 3. Pa evo, ukoliko ste odabrali ovo čitanje, vaš muškarac razmišlja o tome da ste vi zapravo sposobni preuzeti inicijativu u ljubavnom odnosu, no nekako mi se čini da on sumnja da ćete vi ovaj put to učiniti i ima nekako osjećaj kao da ste se udaljili od njega zbog nekih nedavnih možda neprilika, rasprava ili neke svađe. Moguće je da je trebalo doći do nekog susreta do kojeg nije došlo, možda ste razdvojeni poslom, stanovanjem, možda živite u drugim gradovima i državama, ili je vaša osoba zapravo osoba iz prošlosti, netko tko je bio vrlo, vrlo značajan za vaš život i netko tko bi sada želio ponovo vratiti se ka vama. Ono što vidim je to da će ova osoba pristupiti vama zaista čista srca, s nadom u pobjedu, s nadom da ćete prihvatiti novi početak ili možda ispriku za neku svađu do koje je došlo. Znači, to ne znači da je to neki bivši, to može samo značiti da ste možda zahladili odnose. No, čini mi se da ova vaša osoba razmišlja o tome i da je potpuno zapravo svjesna da ste vi i aktivniji od nje i nekako sposobniji, možda ste mlađi, možda ste ljepši, možda ste duhovno i egzistencijalno na višem nivou, možda ste maštoviti, pokretni. Mislim, tako vas vaš muškarac vidi i nekako pomalo je nesretan i boji se da nećete prihvatiti tu nekakvu ponudu, taj nekakav njegov glas, da se možda nećete javiti na mobitel kad bude zvao, da nećete odgovoriti na neku poruku. Znači, po meni je on u fazi nekakvog straha i nesretnog osjećanja da vi zapravo više nemate toliko interesa u ovaj odnos. Ne znam, čak bih rekla da se možda boji zasićenosti i nekakvih smetnji na emotivnom planu, iako definitivno vama ima pozitivno mišljenje, znači misli da ste dobra duša, da ste umjetnička duša, da znate davati i primati ljubav i kao što rekao da ste vrlo aktivna osoba koja zaista se trudi oko voljenih ljudi. No nekako imam osjećaj da ova osoba trenutno samo razmišlja o vama,
mislim da će se pokrenut kroz neko vrijeme. To mi je, ajmo reći, neka bliska budućnost, ne odmah. Ali definitivno razmišlja o tome da vam nije dorasla, ajmo tako reći. Čini mi se da ste vi veseliji, da je ova osoba ozbiljnija, možda pesimističnija. Možda je to naprosto netko tko živi sam, tko nije imao priliku ostvariti se kao roditelj. To je isto jedan od mogućih scenarija. Tko se boji da možda vama neće moći priuštiti dovoljno dobar život, da možda neće moći imati sa vama dijete. I kroz ta razmišljanja, znači, ja ovdje vidim da osoba se pokreće u vašem smjeru kroz neko vrijeme, tako da grupa broj 3 želim sve najbolje. Budite dobri i pametni kada primite glas od ove osobe. Postupite osjećajno, ali mislim da vas ova osoba uistinu voli i da se nekako smatra manje vrijednom. Zaista vas vidi u očima kao nekog ko je na jednoj punoj višoj razini od njega i boji se da će doći možda do ponovnih neprilika, ili je možda čak osoba u prošlosti prema vama bila dosta pomalo nepravedna i, ajmo reći, zločesta, pa mu je sada žao. Ali definitivno vam se želi ispričati i želi neki novi početak, novu fazu vašeg odnosa i planira susret sa vama. Grupa broj 3, želim se najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Hvala na slušanju i bok.